المبارك من هذا اليوم المبارك، بعدما أدينا فريضة من فرائض الله تبارك وتعالى، وجزى الله الإمام خير الجزاء على إحياء هذه السنة وقراءة سورة السجدة وسورة الإنسان في صلاة الفجر. جزاه الله خيرا وكتب الله أجره على إحياء هذه السنة. أيها الأحبة، من الأمور المهمة التي ينبغي على طالب العلم أن يعتني بها كتاب الله جل وعلا. كتاب الله جل وعلا قراءة وحفظا وفهما وتدبرا وعملا، هذه أمور مهمة جدا. قراءة وحفظا وفهما وتدبرا وعملا، أمور مهمة جدا عند التعامل مع كتاب الله جل وعلا. نريد أن نتدارس وإياكم سويا بعض آيات القرآن الكريم، هذا الكتاب العظيم الذي أنزله الله تبارك وتعالى هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. فنريد أن نتدارس معكم بعض آيات من القرآن الكريم، وهي قوله تعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد، إلى آخر وصايا لقمان الحكيم رحمه الله تعالى. لقمان من الأمم السابقة، وعلى الصحيح من كلام أهل العلم: رجل آتاه الله الحكمة وليس بنبي وليس برسول، إنما هو رجل أعطاه الله الحكمة. والحكمة ما هي؟ الحكمة هي الإصابة في القول والعمل، الإصابة في القول والعمل. فكان رحمه الله تعالى موفقا في قوله وفي عمله، ينطق بالحكمة والرأي السديد والقول السليم. ومن حكمته وصاياه لابنه التي قصها الله علينا في سورة باسمه، في سورة لقمان. ماذا قال لقمان لابنه؟ وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله. فأول وصية أوصى بها لقمان الحكيم ابنه تحذيره من الشرك ونهيه عن الشرك. وهذا يدل على أن العقيدة هي أهم شيء في حياة المسلم، وعليها ينبني غيرها. فأول قضية يعتني بها الإنسان العقيدة، تصحيح العقيدة، والحذر والخوف من الشرك. الشرك هو مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. الشرك مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. فنهى لقمان الحكيم ابنه أن يشرك بالله شيئا، بل يجب عليه أن يفرد الله تعالى بالعبادة فيعبده وحده دون من سواه، فلا يعبد حجرا ولا شجرا ولا صنما ولا شمسا ولا قمرا ولا وليا ولا قبرا ولا ملكا ولا نبيا ولا غير ذلك. لماذا؟ قال: إن الشرك لظلم عظيم. نعم، الشرك أظلم الظلم.
كيف تساوي المخلوق من تراب برب الأرباب؟ كيف تساوي الناقص من جميع الوجوه بالكامل من جميع الوجوه؟ كيف تسوي المخلوق بالخالق؟ هذا أعظم الظلم. ثم قال: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، يعني ضعفا على ضعف، وفصاله في عامين. فصاله يعني رضاعه في عامين، في السنتين الأولى. أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. يا الله، ما أعظم حق الوالدين على الإنسان، لذلك قرن الله حقهما بحقه، فقال: أن اشكر لي ولوالديك. كيف تشكر لله؟ بطاعته وترك معصيته. كيف تشكر لوالديك؟ ببرهما والإحسان إليهما وترك عقوقهما. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. يعني الوالدين أوصاك الله ببرهما والإحسان إليهما، لكن إذا أمراك بالشرك، أمراك بالمعصية، فلا تطعهما في هذا الأمر، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. طيب، إذا أمراك بالشرك أو بالمعصية، الأمر الأول لا تطعهما في هذا الأمر، لكن وصاحبهما في الدنيا معروفا. يجب عليك أن تبرهما وتحسن إليهما وتخدمهما وتقضي لهما حوائجهما وتعطيهما من الدنيا ما تقدر عليه، لكن لا تطعهما في المعصية. ولا يجوز لك أن تعقهما، حتى ولو أمراك بالشرك أو أمراك بالمعصية، أنت لا تطعهما في هذا الأمر، لكن لا يجوز لك أن تعقهما، بل يجب عليك أن تحسن إليهما. قال: واتبع سبيل من أناب إلي. اتبع من يسيرون في الطريق الصحيح ويتبعون كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فأنت أيها المسلم مأمور بالاتباع، ولا يجوز لك الابتداع. لا يجوز لك أن تبتدع شيئا في دين الله تبارك وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود عليه غير مقبول منه. قال: يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. يا الله، هذا تربية للابن على مراقبة الله جل وعلا، تربية للابن على مراقبة الله جل وعلا. الله عز وجل لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. فينبغي عليك أيها المسلم أن تراقب الله جل وعلا وتخشاه،
حق خشيته وتعبده حق عبادته، فإن الله عز وجل مطلع عليك، يراك ويسمع كلامك ويرى مكانك ويعلم ما توسوس به نفسك، فحري بك أن تتقي الله وتخافه سبحانه وتعالى. يا بني أقم الصلاة. الصلاة أعظم أركان الإسلام العملية. يقول عمر رضي الله عنه وأرضاه: ألا إنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ويقول: بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. أقم الصلاة يعني ائت بها كاملة بشروطها وأركانها وواجباتها ومستحباتها، وصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، هذا أمر مهم جدا. بعض أهل العلم عد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أركان الإسلام، من شعائر الدين الظاهرة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لكن كيف يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ مثل ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. يقول شيخ الإسلام قاعدة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يقول: مر بالمعروف بالمعروف وانهى عن المنكر بلا منكر. أعيد، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: مر بالمعروف بالمعروف وانهى عن المنكر بلا منكر. معنى القاعدة يعني مر بالمعروف بالأساليب الطيبة، بالحكمة، بالهدية، بالكلمة الطيبة، بالموعظة الحسنة، بالجدال بالتي هي أحسن، فيكون أمرك بالمعروف معروفا. في المقابل انهى عن المنكر لكن بدون منكر، فأنت بين هذا الأمر أنه منكر وأنه مخالفة وأنه مخالف لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بدون أن تحدث منكرا آخر. فإذا رأيت شخصا يكذب بين له خطورة الكذب، وأن الكذب منهي عنه في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأسلوب الحسن والمناسب. إذا رأيت رجلا يفرط في الصلاة بين له أهمية الصلاة وضرورة المحافظة عليها. إذا رأيت شابا يعق والديه بين له خطورة العقوق بالكلمة الطيبة بالأسلوب الحسن والمناسب. ثم قال: واصبر على ما أصابك. لماذا جاء بالصبر بعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ لماذا؟ لأن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر يتعرض للأذى وربما للتكذيب والسخرية به والاستهزاء به ورميه بالعظائم، وأنه يتدخل في شؤون الآخرين، وأنه كذا وأنه كذا، وربما توصف بأوصاف لا تليق. فما هو موقفك؟
موقفك أن تصبر على هذا الأذى، واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. ثم قال: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. هذه علامات الكبر. الكبر أن يتكبر الإنسان ويتعالى على الآخرين ويرى أنه أفضل منهم، فيصعر خده، يعني يلوي خده يمينا أو شمالا تعاليا وتكبرا على الآخرين. والمشي في الأرض مختالا فخورا. والمطلوب من المسلم أن يكون متواضعا. المطلوب من المسلم أن يكون متواضعا. ولذلك قال الله تعالى: واقصد في مشيك، يعني امشي الهوينا بين امشي الهوينا، ليست مشية المستعجل وليست مشية المتماوت، لا، بين. وقد كان من هديه صلى الله عليه وسلم في المشي كأنما ينحدر من صبب، يعني مشية الرجل المشية المعتدلة. واغضض من صوتك، يعني اخفض صوتك عندما تتكلم، ولا ترفع صوتك إلا بقدر الحاجة. لماذا؟ لأن رفع الصوت لو كان فيه منقبة لفعله النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع صوته بقدر حاجته وحاجة أصحابه الذين يحدثهم رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. هذه الوصايا يعني يستحب للإنسان أن يجعلها دائما نصب عينيه، ويحاول أن يمتثل هذه الوصايا لأنها من أنفع الوصايا، ولذلك قصها الله علينا في القرآن الكريم. أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى، وأن يجعلنا من عباده الصالحين المصلحين. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم، أحسن الله إليكم شيخ. تفضل، يمكنكم أن انصرف. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ikhwah tulabal ilm. Pertama, Ustadz ingin menyampaikan, Ustadz berharap antum semuanya memperhatikan wasiat nasihat yang tadi disampaikan oleh Syekh berkaitan dengan tadabbur surah Luqman, yang merupakan wasiat yang harus diperhatikan, yang penting untuk seorang talibul ilmi, karena di situ terkandung beberapa wasiat pokok yang menjadi asas seorang memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Beliau tadi di awal muhadarahnya menyampaikan terima kasih kepada Al-Imam Ustadz Aslah yang telah menghidupkan sunnah Nabi SAW dengan membaca surat Sajdah dan suratul Insan, di mana Nabi SAW ya, ketika salat subuh di hari Jumat beliau senantiasa menghidupkan sunnah tersebut. Kemudian beliau mengatakan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat. Allah Subhanahu wa taala mencurahkan nikmat kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini untuk beribadah kepada Allah, menunaikan salat subuh secara berjamaah.
Kemudian dilanjutkan dengan ta'lim. Beliau menyampaikan bahwasanya di antara perkara yang paling penting untuk diperhatikan seorang penuntut ilmu adalah al-ihtimam bi kitabillah, memperhatikan kitabullah, membacanya, menghafalnya, mentadaburinya. Kata beliau, qiraah, hifdz, faham, kemudian tadabbur dan amal. Mentadaburinya, kemudian mengamalkan Al-Quran tersebut. Sebab Al-Quran ini hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Beliau menyampaikan Al-Quran ini adalah hudan linnas, petunjuk bagi manusia yang akan membawa mereka ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bayyinatin, sebagai penjelas dari semua ilmu. Wa bayyinatin, penjelas minal huda wal furqan, penjelas hidayah dan al-furqan. Al-furqan, Al-Quran ini membedakan antara yang hak dengan yang batil. Kemudian beliau mulai menyebutkan tentang Luqman Hakim, di mana sebagian salaf berbeda pendapat tentang siapa sebenarnya Luqman Hakim. Apakah seorang nabi? Apakah seorang rajul soleh? Yang sahih kata beliau, dia ar-rajul as-salih wa laysa nabiyyan. Subhanallah, Luqman Hakim adalah seorang yang saleh, yang diabadikan wasiatnya di dalam Al-Quran, dan bukan seorang nabi. Ya, ini adalah perkataan dari jumhur ahlu tafsir. Kemudian di antara sifat istimewa yang diberikan Allah kepada Luqman Hakim adalah al-hikmah. Luqman al-Hakim. Al-Hakim artinya adalah orang yang mempunyai hikmah. Apa itu hikmah? Beliau menjelaskan tadi, isabatun fil qawli wal amal. Al-hikmah isabatun fil qawli wal amal. Seorang yang diberikan hikmah, dia diberikan kebenaran oleh Allah dalam berbicara dan bertindak. Ini adalah makna dari kalimat hikmah. Kemudian beliau mulai membahas tentang surat Luqman. Walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsih. Sungguh Allah telah memberikan kepada Luqman al-hikmah, benar perkataannya, benar perbuatannya, benar ketika memberikan mau'idhah, benar ketika memberikan nasihat, benar ketika memberikan wasiat. Anishkur lillah, perintah pertama Luqman kepada anaknya. Wasiat seorang bapak yang soleh, yang berharap anaknya jadi soleh. Anishkur lillah, bersyukurlah kepada Allah. Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsih. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, sesungguhnya dia hakikatnya, ya, balasan syukurnya kepada Allah, maka dia akan terima bagi dirinya sendiri. Semakin kita banyak bersyukur, maka Allah akan menambah keberkahan nikmat kita. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Barang siapa yang kufur, maka sesungguhnya Allah maha kaya lagi maha terpuji. Kekafiran seseorang tidak membuat Allah menjadi hina. Pembangkangan seseorang tidak bersyukur kepada nikmat Allah tidak membuat Allah menjadi miskin. Allah tetap Ghaniyun Hamid, maha kaya,
Maha terpuji. Ya. Di sini disebutkan asyirku musawatu ghairillahi billah min khasaisillah. Apa artinya syirik? Kita sering mendengar kalimat syirik, harus paham maknanya. Musawatu ghairillahi billah min khasaisillah, menyamakan makhluk dengan Allah dari sifat-sifat yang menjadi kekhususan buat Allah. Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang memberi rizki. Tidak boleh sifat-sifat itu diperuntukkan buat makhluk. Ya, seorang yang musyrik adalah seorang yang menyamakan antara Khalik dan makhluk. Seorang musyrik itu menyamakan, kata beliau tadi, ya. Maka tidak boleh seorang menyembah pohon, menyembah berhala, menyembah bulan, menyembah nabi, menyembah malaikat, menyembah orang soleh. Tidak boleh. Ini sama saja durhaka kepada Allah, karena menganggap sesembahan yang disembah selain Allah setara dengan Allah subhanahu wa ta'ala dalam sifat-sifat rububiyah. Kemudian, ya, beliau berpindah kepada ayat berikutnya. Wa id qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim. Luqman mengatakan kepada anaknya, wahai anakku, janganlah kamu mensekutukan Allah, sebab kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Karena seorang yang berbuat syirik, ya, dia sudah melakukan satu kesalahan yang fatal, satu dosa yang besar, yang Allah tidak mengampuni dosa syirik. Kemudian Allah memberikan di dalam Al-Quran, ya, satu isyarat. Setelah orang itu menjadi ahli tauhid, tidak berbuat syirik, maka tidak boleh berbuat durhaka kepada orang tua. Allah menggandengkan hak Allah untuk ditauhidkan, diesakan dengan wasiat berbuat baik kepada orang tua. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Berbuat baik kepada seorang ibu yang mengandung. Antum semuanya dulu tinggal di perut ibu antum selama 9 bulan, terus melemah. Berat rasanya seorang ibu ketika mengandung anaknya, penuh dengan perjuangan, tetesan air mata. Wa fisaluhu fi amaini, kemudian menyapihnya setelah 2 tahun lengkap menyusui, memberikan air susu ibu kepada anak yang dicintainya, supaya dia bisa tumbuh, berkembang, bisa hidup. Kemudian anishkurli wali walidaika ilayyal masir, bersyukurlah antum kepada kedua orang tua, terkhusus kepada ibu antum. Ya, di sini Syekh menyebutkan syukrul walidain dengan albir, dengan berbuat baik, ada haqqihima, menunaikan hak keduanya, melaksanakan perintahnya. Tetapi ketika orang tua memerintahkan kepada kesyirikan, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma, tidak boleh taat kepada kedua orang tua ketika kedua orang tua memerintahkan anaknya kepada kesyirikan, sebab perintah kepada syirik adalah maksiat. Nabi mengatakan la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Ini kaidah. Tadi saya menyebutkan tidak boleh seorang anak taat kepada orang tuanya ketika orang tuanya
memerintahkan kepada kesyirikan, tetapi hal tersebut tidak menghalangi seorang anak untuk berbuat baik kepada orang tuanya, ya. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufan. Ini kaidah Quran. Walaupun orang tua memaksa seorang anak untuk berbuat syirik, tetapi tidak boleh seorang anak durhaka kepada orang tuanya. Tidak boleh. Wa sahibhuma ma'rufa, tetap bermuamalah dengan cara yang baik, ya. Wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian wattabi' sabila man anaba ilayya, ikutilah sabila man anaba ilayya, jalan orang-orang yang benar, yang suka bertaubat, yang suka kembali kepada Allah. Di situ tadi Syekh mengatakan, dalam ayat ini ada perintah untuk ittiba bil kitabi was sunnah, untuk mengikuti kitab dan sunnah, tidak berbuat bid'ah. Ikuti jalan-jalan orang-orang soleh yang senantiasa punya sifat, senantiasa senang kembali kepada Allah, kembali meniti siratal mustaqim, kembali bertaubat dari dosa dan kesalahan. Sebab tadi saya menyebutkan dua hadis yang menjadi dasar hukum seorang tidak boleh membuat perkara-perkara baru dalam agama. Man amila amalan, hadis yang sering antum hafal, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, ya. Man ahdatha fi amrina hadza, itu perintah yang Nabi SAW sampaikan untuk umat supaya tidak mengadakan perkara-perkara yang baru dalam agama. Kemudian lanjut, beliau menyebutkan, ya bunayya innaha in takum mithqala habbatin min khardalin, wahai anakku, seandainya ada mithqala habbatin min khardal, ada satu biji gandum, fatakun fi sakhrah, terletak di batu, au fis sama, atau di langit, atau di bumi, di dasar bumi, kecuali Allah tahu kapan jatuhnya, di mana ditempatkan. Innallaha latifun khabir, Allah maha latif, maha lembut, maha khabir, maha mengetahui, ya. Di situ Syekh mengatakan, di sini ada pendidikan muraqabah. Semut yang hitam yang berjalan di batu hitam, di gelapnya malam yang gelap, dia merangkak. Allah tahu ketika dia berdoa, Allah tahu ketika dia membutuhkan rizki. Di sini pendidikan buat seorang talibul ilmi untuk senantiasa merasa diawasi oleh Allah dalam setiap keadaan. La yakhfa alaihi khafiyah fil ardi wala fis sama, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah di langit dan yang di bumi. Muttali'un alaika ya akhil muslim fi kulli amalika wa fi kulli taharrukatika wa sakanatika. Muttali', Allah maha melihatmu ketika kamu diam, ketika kamu bergerak, ketika kamu malas, ketika kamu rajin, ketika kamu gabut, ketika kamu mager. Allah tahu, Allah tahu segala-galanya. Hatta ma tuwaswisu bihi nafsuk, kata Syekh tadi menyebutkan, sampai suara hatimu Allah tahu. Wah, ini suka bohong Ustaz, ini suka mencela orang Ustaz, ini suka menghibah Ustaz. Allah tahu suara hatimu, suara hati yang belum kamu katakan dengan lisan. Tuwaswisu bihi nafsuk, Allah maha mengetahuinya. Kemudian setelahnya, ketika seorang sudah menghadirkan muraqabah, merasa diawasi oleh Allah, Allah mengatakan, aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Wahai anakku, dirikanlah salat, tunaikanlah salat, amar ma'ruf nahi mungkarlah kamu. Di sini Syekh menyebutkan, ya,
bahwasannya di antara wasiat Luqman Hakim adalah supaya anaknya menjadi ahli sholat, orang yang senantiasa mempedulikan sholat, benar sholatnya, ditunaikan kewajibannya, sunnah-sunnahnya, yang mustahab, syarat rukunnya dipenuhi ketika sholat, ada tumakninah, ada khusyuk, ngerti bacaan sholat, sholatnya inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, sholatnya membuat dia meninggalkan yang mungkar. Maka kalau ada seorang penuntut ilmu sholatnya belum bisa membuatnya meninggalkan yang mungkar, berarti sholatnya nggak benar. Kalau ada seorang penuntut ilmu kok sholat kemudian masih durhaka kepada orang tuanya, masih maksiat, masih suka sesuatu yang berdosa dilakukan, maka sholatnya belum sempurna, sholatnya boleh jadi belum diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah sholat, Luqman menyuruh anaknya Umar untuk amar ma'ruf nahi mungkar, amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara yang baik. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar, dengan cara yang baik, dengan cara yang hikmah, dengan cara yang bijaksana, ya. Tadi Syekh menyebutkan perkataan Syekhul Islam yang menjadi kaidah, mur bil ma'ruf bil ma'ruf, mur bil ma'ruf bil ma'ruf. Kalau kamu ingin memerintahkan seorang berbuat baik, maka dengan cara yang bijaksana. Wanha anil munkar bila munkar, wanha anil munkar bila munkar. Ketika antum ingin mencegah saudaramu tidak berbuat mungkar, maka dengan cara yang baik juga. Contoh, beliau tadi mencontohkan di antara metode para salaf ketika amar ma'ruf nahi mungkar adalah, ya, dengan perkataan yang baik, dengan nasihat yang baik, dengan memberikan hadiah, memberikan motivasi. Kemudian ketika beramar ma'ruf nahi mungkar pun demikian dengan cara yang bijaksana. Ketika antum melihat seorang yang meninggalkan sholat, maka dinasehati dengan cara yang baik. Ketika antum melihat seorang yang terkadang berdusta, maka dijelaskan kepada dia, berdusta itu membawa kepada keburukan, membawa kepada dosa, ya. Kemudian ketika seorang itu meninggalkan sholat, maka kata beliau tadi disebutkan, ya, nasihat dengan cara yang baik. Salah satunya nasihat Umar bin Khattab. Tadi beliau menyebutkan, la hadda lil muslim liman tarokas sholah. Orang yang meninggalkan sholat tidak dianggap sebagai muslim, tidak punya bagian dalam Islam. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi disebutkan sama saya, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum tarkus shalah wa man taraka faqad kafar. Perbedaan kita dengan orang ahli kitab, dengan orang yang musyrik, dengan orang yang kafir adalah mengerjakan sholat. Maka barang siapa yang tidak mengerjakan sholat, sungguh dia telah keluar daripada agama Islam. Kemudian beliau menyebutkan wasbir ala ma asabak. Ketika antum melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, wajib untuk bersabar, karena biasanya orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar tidak disukai teman-temannya. Ketika antum melihat teman dinasehatin, temannya biasanya nggak mau, nggak suka, dan itu sifat manusia, tidak senang dinasehati. Maka terkadang orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar terkadang disakiti, terkadang dizolimi, terkadang difitnah, terkadang dikata-katain dengan perkataan yang tidak benar. Maka Allah mengatakan wasbir ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Tetap sabar, karena antum ketika amar ma'ruf nahi mungkar wajib bersabar sebagaimana perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya, wala tusair khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi marha. Jangan kamu palingkan wajahmu dari manusia karena sombong, berjalan di muka bumi dengan sombong, ya. Seorang penuntut ilmu tawadhu,
tidak merasa dirinya paling suci, dirinya paling benar, dirinya paling banyak ilmunya, dirinya paling baik. Tidak. Tawadu. Bagikan ilmu padi. Padi itu kalau ada isinya, ada padinya, dibulirnya, dia akan merunduk. Tetapi padi yang kosong, otaknya dangkal, tidak ada ilmunya di otaknya, dia akan makin takabur karena merasa menjadi orang yang berilmu, padahal ilmunya cetek, sedikit. Belajar seperti ilmu padi. Wala tamshi fil ardi maraha. Janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan sombong, angkuh, mentang-mentang kaya, mentang-mentang punya jabatan, kemudian merendahkan orang lain. Ini tidak boleh. Ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membangga-banggakan dirinya. Ya, di sini perintah untuk kita tawadu. Di dalam hadis disebutkan, man tawadu'a lillah rafa'ahu Allah. Barang siapa yang tawadu karena Allah, Allah akan tinggikan derajatnya. Dia akan dihormati di dunia, orang-orang akan mencintainya, orang-orang akan segen kepadanya. Di akhirat dia mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian waqsid fi mashyika, berjalanlah dengan tenang, tidak tergesa-gesa. Kata beliau, ya, waqsid fi mashyika baina huwainan. Ustaz, apa huwainan? Ruwaidan, syuwayya. Bagus kan bahasa Arab? Ruwaidan. Akhi, ruwaidan. Huwainan. Syuwayya. Apa syuwayya? Pelan-pelan. Jangan tergesa-gesa. La masyal musta'jil wala mutakabbir. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza masya ka'annahu yanzilu minas sabab atau minad daraj. Nabi itu kalau berjalan, ya, itu dengan perlahan, dengan tenang, tapi agak cepat sedikit, seperti seorang menuruni tangga. Kalau kita ingin melihat bagaimana Nabi berjalan, bayangkan seorang ketika jalan menuruni tangga, melihatnya ke bawah. Kalau melihatnya ke atas, dia pasti jatuh, kepleset. Ini pelajaran bagi orang yang sombong, ya. Kalau dia melihat ke atas terus, merasa dirinya lebih baik, dia pasti suatu saat akan jatuh, terperosok, ya. Nabi berjalan seperti orang yang menuruni tangga. Kemudian tidak yatamaradu at-tamarud, seperti orang sakit, lemes jalannya. Tidak, tetapi Nabi pertengahan. Tidak begitu sombong, tetapi pertengahan antara, ya, berjalannya orang yang kuat dan berjalannya orang yang lemah, pertengahan saja. Ini hidayah, petunjuk Nabi ketika berjalan. Lihat, cara jalan antum saja diatur oleh Allah. Cara jalan kita diatur oleh Allah, ya. Waqsid fi mashyika waghdud min sautik. Kemudian pelankan suara, jangan suka teriak-teriak. Waghdud, ya. Karena orang yang suka teriak-teriak itu nggak punya wibawa. Ustaz, musyrif saya teriak-teriak. Wah, karena kamu mukhalafah. Terkadang dibutuhkan ketika orang itu tegas, teriak. Nabi kalau khutbah seperti jenderal, komandan perang, keras suaranya. Tapi ketika berinteraksi, bermuamalah, Nabi, ya, memilih kata-kata yang lemah lembut. Tapi ketika Nabi beramar ma'ruf nahi mungkar dan butuh suara yang tinggi, maka Nabi terkadang mengangkat suaranya sampai merah wajahnya, seperti pasukan perang, ya. Di sini kapan kita mengangkat suara, kapan kita memelankan suara? Syekh tadi mengatakan biqadril hajah, sesuai dengan kebutuhan, ya. Kemudian yang terakhir, ayyuhal ikhwah, inna angkarul aswati la sautil hamir. Inna angkarul aswat la sautil hamir. Sesungguhnya suara yang paling buruk, suara yang paling mungkar adalah suara keledai. Kalau antum pingin lihat, Ustaz, bagaimana suara keledai, lihat di YouTube nanti, ya. Suara keledai itu bagaimana? Suara paling menjijikkan di dunia. Allah mengatakan inna angkarul aswat
la sautul hamir, sesungguhnya suara yang paling mungkar, paling jelek adalah suara himar. Makanya Allah di sini menyamakan orang yang suka teriak-teriak tanpa sebab, ya, teriak-teriak nggak jelas, itu seperti orang yang otaknya kayak keledai. Makanya penuntut ilmu kalau bisa ya, jangan mengangkat suara tinggi-tinggi ketika tidak dibutuhkan, apalagi teriak-teriak tidak jelas. Ini masuk dalam larangan firman Allah Subhanahu wa taala, inna angkaral aswati la sautul hamir. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan antum seorang talibul ilmi yang ikhlas. Allah memberikan keberkahan dari ilmu yang kita pelajari. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.